Hello, mayong buntag mga kaigsunan. Ano na napud kita karon mga kaigsunan, magsaba-saba na sad ta mga kaigsunan. Atong hisgutan karon, dumdumo na to kung asa ang langit mga kaigsunan. Iba ang mga kaigsunan ingon ang Bible mga kaigsunan nga ah, ang langit niya na ang Ginoo, ang langit mao ang iyang trono. Niya ang yuta mao ang iyang tumbanan. Niya ningon siya nga unsa mang niya na ang mga sinulat sa nga purita unsa mang matanga daw sa ah, simbahan nga imong himuon, no? Unsa kunong mata, unsa nung klasiya sa simbahan nga imong himuon mga kaigsunan, no? Mga kaigsunan, ang iyang gipasabot nga na mga kaigsunan nga ang balay sa Dios mao ang imong kasing-kasing. Mo na iyang Pinoy-anan. Niya ang yuta mo iyang tumbanan bot pasabot. Ang tao mo iyang puy-anan. Mo bitaw nang gihimo niya ang mga tao sa kalibutan aron ang atong Dios mga kaigsunan do na siya puy-anan, no? Pag mamatay na ang tao mga kaigsunan, mobalik siya sa abog. Mahimo na siyang tumbanan, no? Pag mamatay ang tao, no? Mo bitaw nang kung natay mga kaliwat, mga kaigsunan mamatay, makahinumdum ta kaniya, no? Makahinumdum ta kaniya sa iyang gipangbuhat kaniadto, no? May kaana ta nga, si kuan mo nay gikuan niya sa una, nakahinumdum ko sa una sa buhi pa to. Nganong makaingon ana man ang tao. Kay kanagon mga kaigsunan, katong imuhang mga amahan, inahan o mga kaigsunan nga may panaw na nipuyo na siya sa imong kasing-kasing mga kaigsunan. Kanang giingon nga kasing-kasing mga kaigsunan, mao kana siya ang langit, no? Mao kana siya ang langit nga gipasabot sa atong makagagaho mga kaigsunan. Nga tataw nga imo kanang mahibal-an, no? Klarong-klaro kana sa iyang gisulti nga ang langit mao iyang trono, ang yuta mo iyang tumbanan. Abot pasabot ang tao mao ang iyang Pinoy-anan. Mupuyo siya sa kasing-kasing, no? Ang Ginoo mupuyo sa atong kasing-kasing. Mao bitaw nang ipawala ang mga daotang butang nga naa sa atong kasing-kasing ningon siya ayaw kamo pagtigom og mga bahandi nga madunot. Pagtigom hinuon kamo mga bahandi nga muhantod og dugay nga hantod dito sa langit. Bot pasabot niya atong kasing-kasing daw dili daw patigumon og mga daotang inistoryahan o mga makadaot sa tao. Magtigom daw tagbahandi kanang mulungtad kanang for example gugma, kalipay, kalinaw, pagpobsanon. Mo na siya gusto niya nga papuy-on nato sa atong kasing-kasing, no mga kaigsunan. Ay kung daotan gud ang naa sa atong kasing-kasing mga kaigsunan, lagmit nga makakita kag away o mao nay hinungdan nga makakita kag away, mao nay hinungdan nga mubalik ka sa abog, mamatay ka, no? Mao nang ang ubang mga tao mga kaigsunan na nagkasakit-sakit tungod kay nanggawas ang nga daotang istorya sa ilang kasing-kasing. Mo bitaw nang nagkasakit sila, no? Mo nay hinungdan nga gitawag nga mobalik siya sa abog. Kung dili siya swertehon, pero swertehon siya, mapasaylo ang iyang sala, mabuhi pa siya balik mga kaigsunan, no? Kung dili siya swertehon, balik siya sa abog, no? Pag mamatay na ang tao mga kaigsunan, mupuyo siya ngadto sa kaliwat niya nga buhi pa siya, mga buhi pa mga kaigsunan. Muna siya nga klaro nga istorya mga kaigsunan. Kung mamatay ang tao, katong espiritu niya musulod ka na sa tao. Pareha nang karon nga muadto kag menteryo, di ba? Muadto kag menteryo kay kana sila sa imong hunahuna buhi pa tiyo katong nangamatay na buhi pa sa imong kasing-kasing. Namita nang maghandom ka kanila mga kaigsunan, no? Kay buhi pa sila sa imong kasing-kasing. Pero patay na ang ilang lawas, na nibalik na sila sa ubog. Nguna na mga kaigsunan, mo na siya klaro nga tataw nga pagsabot ana mga kaigsunan. Dili kay muhisgot tag langit, katong langit nga tulog karon kayo aron lang makapaipon ka og kanang
halad dito sa altar o mudaghan ng kuan mahimo ng negosyo mga kaigsunan. Muna sultihan ko kamo mga kaigsunan ang tinuod ang Dios mo puyo sa imong kasing-kasing. No? Una mga kaigsunan, mo may tataw nga istorya niya na. Una mga kaigsunan, narani mo kumutuo ka dili kay ikaw kuan man. Lain-lain man tao pagsabot. Musa mo ra na akong ika-istorya mga kaigsunan. Daghang salamat.